अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्ट ऑन बांग्ला। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घर में फिट फाट होंगे और अपनी लाइफ को खूब कर रहे होंगे इंजॉय। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे ये मेरा क्यूट बॉय मैं करता है। एंजॉय करता हूँ। आप अपना करते हो ना, बताओ। मैंने भी यही कहा। यही कर वेल तो गाइस, पहले देखते हैं वीडियो न्यू धाका की, हम्म, फिर बाद में करते हैं इस पर तबसरा, मेन टू से बात। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন আফ্রিক বাংলাদেশ, আর সাথে রয়েছি আমি রুবেল। ঢাকাকে নিয়ে আমাদের আবেগ যেমন আছে, অভিযোগও আছে অনেক, কিন্তু একটু পরিকল্পনা করে সাজালে আমাদের ঢাকা কখনো কখনো কোথাও কোথাও যে অপরূপ হয়ে ওঠে, আমাদের আজকের আয়োজনে সেটি আপনাদের কাছে তুলে ধরব। আর এজন্য বেছে নিয়েছি দেশের সবথেকে পরিকল্পিতভাবে নির্মাণাধীন পূর্বাচল নতুন শহর ये এবং प्रभाचल জলশ্রী আবাসন प्रभाचल প্রকল্পকে। कोई है, वो उस তাই पे শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, আশা করছি আপনাদের সবার ये वो ভালো লাগবে। प्रभाचल मेरे ख्याल में कोई আমাদের बेटे का আজকের बन रहा है, ভিডিওটি अभी স্পন্সর बन করেছে गया होगा। অনলাইন বাংলা স্কুল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসী শিশুরা এখানে বাংলা ভাষা শিখে থাকে। একদিন এমন এক শহরে পরিণত হবে পূর্বাচল নতুন শহর এবং জলশ্রী আবাসন প্রকল্পটি। আর তা নিশ্চিত করতেই পূর্বাচল নতুন শহর এবং জলশ্রী আবাসন প্রকল্পে রাখা अभी হয়েছে अभी অসংখ্য कैसे লেক। आ रही है ना। বর্তমানে এই লেকগুলোকে কেন্দ্র করে নির্মাণ করা হয়েছে নান্দনিক সব ব্রিজ, লেকের পাশে হাঁটার পথ, সড়ক পথ সহ আরো অনেক কিছুই। পূর্বাচল উপশহরকে বলা হচ্ছে এটি হবে দেশের সব থেকে পরিকল্পিত নতুন শহর, जो ढाका যেখানে में बन উন্নত रही है। বিশ্বের মতো সব সুযোগ সুবিধাই বিদ্যমান থাকবে। তবে সেদিকে यहाँ আজ पर हर যাচ্ছি किस्म না। की तरक्की আজ याफ्ता কথা दुनिया বলবো की सहूलियत ঢাকার मौजूद নতুন है। এই উপশহরগুলোর ভেতর লেক, লেকের পাশের ওয়াকওয়ে এবং লেকের উপর ব্রিজগুলো নিয়ে। कौन से? कि जो পূর্বাচল উপশহরে রয়েছে 30টি সেক্টর, আর এই 30টি সেক্টরকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য লেক। वो जो এই লেকগুলোকে এখন ঢেলে সাজানোর জন্য চলছে নানা ধরনের নির্মাণ কাজ। आबादी हाँ, সবার শুরুতে আমরা দেখব আঁকাবাঁকা সাপের মতো লেক, লেকের দুই পাশে হাঁটার পথ এবং লেকের উপর ব্রিজগুলোর কাজ কতটা এগিয়েছে। आबादी बढ़ाने के लिए जमीनें कम करनी খালের উপর ব্রিজগুলো দেখতে বেশ নান্দনিক, शहरी रकबा বিশেষ समझ করে लो कि कम এই होता ডিজাইন। जा रहा है এক একটি ব্রিজ और जो দেখতে आबादी এক के এক लिहाज से वो রকম। बढ़ता जा रहा है। কোনোটা क्योंकि সাম্পানের ऐसा আদলে ऐसा নির্মাণ काम हो হয়েছে, रहा था। আবার কোনোটায় রাখা হয়েছে ইউরোপীয় ছাপ। यार फिर उन चीजों में कमी ছোট होगी ना বড় जो वहाँ মিলিয়ে से প্রায় आती हैं। 65টি ব্রিজ নির্মাণ হবে পূর্বাচল লেকগুলোর উপরে। बिल्कुल होगी जब আর वहाँ এর जमीनें উচ্চতা ज़्यादा রাখা कम হচ্ছে पड़ेंगी। এমন ভাবে যাতে করে ছোট ছোট जहाँ पर নৌকাগুলো वो बिल्डिंग এর নিচ बनाएंगे দিয়ে वहाँ पर চলাচল उनका করতে পারে, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ज्यादा যেমনটা हो जाएगा। আমরা वही ভ্যানিস जहाँ पर শহরে उनको जमीन দেখতে से পাই। पैसा आ रहा है वहाँ से এছাড়া बिल्डिंग से লেকের দুই পাশের সবুজ গাছপালা লেকের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে বহুগুণে। সামনের বর্ষায় গাছগুলো হয়ে উঠবে अब পূর্ণ यहाँ पर যৌবনা, गंदम होती तो एक তখন सिटी का দেখতে यहाँ আরো का বেশি सारा निजाम সুন্দর जितना লাগবে। पानी है आपको लगता है इधर गंदा বর্ষার আগে লেকের পাড়গুলোকে तो चावल तो होगा ना বাঁধানো यार, হচ্ছে जहाँ से কংক্রিটের वो ব্লক गंदम तो দিয়ে। कहीं और से वो ले भी এরপরে सकते हैं, लेकिन সৌন্দর্য चावल की বর্ধনের अगर জন্য कहीं और सेल करके ব্লকের वहाँ से মাঝে गंदम মাঝে तो आ রোপণ सकती করা है। হবে বাহারি সব গাছ। তবে হাঁটার পথ এবং বেঞ্চ বসানোর কাজগুলো সম্পূর্ণ শেষ হলে স্থায়ীভাবে গাছ রোপণ করা হবে। এই খালকে যুক্ত করা হবে বালু, তুরাগ এবং उसमें लिखा हुआ है, শীতলক্ষার दरख्त সাথে, लगाए जाएंगे साथ। যাতে করে এর পানি প্রবাহমান থাকে। তবে শুকনো মৌসুমে যেহেতু ওইসব নদীর পানি দূষিত থাকে, फसल पे ही अच्छा তখনকার কথা ভেবে রাখা হবে আলাদা ব্যবস্থা। आलू का भी जिक्र आ गया এইসব লেকের কাজগুলো শেষ হলে অনেক বেশি সুন্দর লাগবে পূর্বাচল अब উপশহরটি। उनके बारे वो তবে क्या कहते সংখ্যা हैं पता नहीं, একটাই। हम तो आलू कहते हैं। এখানে যত নগরায়ন হতে থাকবে नहीं, उन्होंने भी তত हाँ, इंग्लिश বাড়তে में থাকবে potato। এই লেকগুলো তার সৌন্দর্য। আর এর কারণ একটাই, আমরা কিউট জাতি। বর্তমানে এই খালগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে নানা ধরনের ক্লাব, রেস্টুরেন্ট এবং বিনোদন কেন্দ্র। Vegetable, हाँ। নগর জীবনের जहाँ पर कुछ ক্লান্তিগুলো नहीं आता, দূর वहाँ पर করতে potato आता है। রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে এদিকে ঘুরতে আসে অসংখ্য মানুষ। আর লেকের পানি দেখলে মনে হবে আপনি সিলেটের লালাখালে চলে এসেছেন। পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ের শেষ প্রান্তে রাখা হয়েছে বিশাল এই জলাধার। पूर्वांचल एक्सप्रेस। এই জলাধারের চারপাশেও नाइट व्यू देखें, চলছে वो आप হাঁটার देखेगा, পথ बहुत নির্মাণের কাজ। नाइट व्यू ঢাকা বাইপাসের কাজ শেষ হলে এই জায়গাটিও দেখতে দারুণ नहीं, লাগবে। ये प्रभाचल है मेरे ख्याल में, ऐसा कोई नाम है। এদিকটা এসে দেখতে পাচ্ছি লেকের এক পাশে দৃশ্যমান হয়েছে হাঁটার পথ, আর অন্য পাশে নির্মাণ কাজ চলমান। नेचुरल झील है। পূর্বাচলের এই 30টি সেক্টর এখনো
99.99% ये वो ভার্জিন, लास्ट में অর্থাৎ खत्म हो এখনো गया, এখানে देखे नहीं है। বলার মতো वो ये জনবসতি लास्ट में जाकर जहाँ অট্টালিকা से आ रहा है वहाँ তেমন से একটা proper है, গড়ে लेकिन ওঠেনি लास्ट বললেই में চলে। आगे कुछ नहीं है। তাই রাজুকের উচিত এই শহরে বাড়িগুলো যাতে পরিকল্পিত এবং নান্দনিকভাবে গড়ে ওঠে তার জন্য একটা ডিজাইন কোড তৈরি করে দেয়া, बताइए না হলে এই শহরটিও ডাল খিচুড়ি হয়ে যাবে একদিন। फिर আর এখানে লাস্ট में জমির जाके মালিকদের जैसे উচিত ये अब হবে दरमियान में শহরটিকে एक নান্দনিকভাবে তৈরি করা। পূর্বাচল নিয়ে যা রে সবার না, অনেক ও বেশি রাস্তা আগ্রহ রয়েছে, আর তাই নিচেওয়ালা সবার পানি সুবিধার্থে ঝিল লম্বি পূর্বাচল উপশহরের প্লটগুলো কিভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে সেটিও জানিয়ে দিচ্ছি অল্পতে। সর্বশেষ লেআউট নকশায় প্রকল্পটি 30টি সেক্টরে বিভক্ত। এখানে আবাসিক প্লট রাখা হয়েছে 38.60%, প্রশাসনিক, ইউটিলিটি এবং অন্যান্য কাজের জন্য রাখা হয়েছে 16.45%, बड़ा रकबा লেক বা খালের জন্য রাখা হয়েছে 7.60%, ये बीच में जो সড়ক ও ফুটপাতের জন্য রাখা হয়েছে 26.1%। ये मुकम्मल कंप्लीट এছাড়া ক্রিয়া, পার্ক ও বনায়নের জন্য রাখা হয়েছে 11.20 জমি বরাদ্দ। तो 30টি সেক্টরে সব নিয়ে 25,016টি আবাসিক প্লট রাখা হয়েছে। नाइट व्यू देखेंगे এছাড়াও বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে 3,565টি প্লট রয়েছে, যার মধ্যে 17টি অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক। এই ব্লকগুলোতে 7,000 তৈরি অ্যাপার্টমেন্ট হস্তান্তর করা হবে। एयरपोर्ट है क्या भाई? থাকবে 472টি প্রশাসনিক প্লট, 1033টি বাণিজ্যিক প্লট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আরবান ফ্যাসিলিটির জন্য 2,043টি প্লট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এখানে। এবারে আমরা চলে এসেছি 19 নম্বর সেক্টরের পাশের এরিয়াতে। প্রতিটি সেক্টর থেকে লেকগুলো একটা পয়েন্টে এসে যুক্ত হয়েছে, बना हुआ है जो আর সেখানে রয়েছে এমন একটি জায়গা कंस्ट्रक्शन जा रही যেখানে থাকবে পাখিদের জন্য অভয়ারণ্য। हार्ट ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব ভালো লেগেছে লেকের এই সংযোগের স্থানটি। है अभी ताल्लुक से। এখন পর্যন্ত 96 ভাগ ভূমি উন্নয়নের কাজ শেষ হয়েছে পূর্বাচল নতুন শহরে। 30টি সেক্টরে মোট 320 কিলোমিটার সড়কপথ থাকবে, যার ভেতর নির্মাণ করা হয়েছে প্রায় 300 কিলোমিটারেরও বেশি। প্রকল্প এলাকায় 65টি ব্রিজের মধ্যে প্রায় সবগুলোরই কাজ শেষ হয়েছে। পূর্বাচলের 21 নম্বর সেক্টর বা ব্লু লেক সবার কম বেশি পরিচিত। এটির অবস্থান বাণিজ্য মেলার স্থায়ী ভবনের পেছনের দিকে। ये चेक कर सकते বর্তমানে এই লেকটিকেও নতুন করে সাজানো হচ্ছে, আর জানা গিয়েছে এটিকে ঘিরে রাজুকের রয়েছে বিশাল এক পরিকল্পনা। পূর্বাচল উপশহরের মতোই জলসিঁড়ি আবাসনেও রাখা হয়েছে সব নিয়ে 15 কিলোমিটার লেক। ये साइड बनी हुई है। এখানে 17টি সেক্টরকে ঘিরে রয়েছে লেকগুলো। पोर्ट व्यू এই লেকগুলোর জন্য বাংলাদেশ আর্মির ये वो বিশেষ है এই जहाँ पर गुल्फ প্রকল্পটি खेलते हैं পেয়েছে অন্যরকম এক নান্দনিকতা। एसडी होती है वो এখানে बिल्कुल সিবিডি ऐसा অঞ্চল ভালো আর একটা দেশ ভাই। সেরা সব প্রতিষ্ঠানের জন্য সব আবাসন থেকে এগিয়ে থাকবে এটি। এখানে লেকগুলো ঘিরে বাংলাদেশ আর্মির পরিকল্পনাগুলো तो यहाँ पर वो পর্যায়ক্রমে जितने भी দৃশ্যমান इदारे हैं হতে ना থাকবে, सरकारी उनको যা আমরা रिहाइश পরবর্তীতে देंगे। পর্যায়ক্রমে আপনাদের কাছেও তুলে ধরব। ये फौज के लिए भी এছাড়া है। এখানে এখন রেসিডেন্সিয়াল ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে প্রায় প্রতিটি সেক্টরে। इतनी सारी অদূর ভবিষ্যতে পূর্বাচল উপশহরেও নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে যাবে। সবশেষ বলতে চাই, লেকের এই শহরটি যেন বিশাল সব অট্টালিকার মাঝে চাপানা পড়ে যায় বর্তমান ঢাকার মতো। ঢাকার খালগুলো হারিয়ে না গেলে হয়তো ঢাকার চেহারাও অনেক বেশি ভালো লাগতো, যেমনটি আমরা হাতির ঝিলে গেলে উপলব্ধি করি। সেই সাথে ঢাকার যানজট কমাতেও ভূমিকা রাখতো লেকগুলো। তো বন্ধুরা, কেমন লেগেছে আমাদের আজকের এই ভিডিওটি? যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। সে वेल तो गाइस आपको अगर वीडियो भालो लागे छे तो हमें जरूर बताइएगा। जाहिर सी बात है, हम थोड़ी थोड़ी बांग्लादेशी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सीख रही है। ये बालो लागे से ये हमें याद हो गया, बल्कि रट लिया हमने। भालो लागे छे नहीं भालो लागे यार बिलाल भाई को तो कोई गाइड कर रहा है, अब हमें कौन नहीं गाइड नहीं मैंने करेगा? उसका सुना है। आप मैं आपको वीडियो दोबारा दिखा दूं। उसने अच्छा, एंड पे कहा है भालो लागे। बालो लागे। तो आप पूछिए भाई, इसने बालो copy कर वीडियो दिया ना बालो- फिर। हमारा रिएक्शन हाँ कैसा ना। लागे भाई? कैसा हाँ, कैसा लागे नहीं भालो लागे कहा उसने बस। मैं खुद पूछ रहा हूँ, अपनी ऑडियंस से ये पूछ अपनी रहा वो बना रहे हैं ना। हूँ। मैं अपनी ऑडियंस से पूछ रहा हूँ। अपनी बंगाली बनाई जा रहा है, अपनी तरफ से बनाई जा रहा है। वेल तो आप वीडियो के बारे में We will बताएं। try to best भाई। हाँ आपको क्या अच्छा लगा वीडियो में सबसे ज्यादा? वो हमेशा की तरह है, इसकी डेवलपमेंट जो हो रही है और आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और मैं दुआ भी करूंगा कि कभी ना रुके, ये ऐसे चलता रहे।
वो मुझे सबसे जितने ज्यादा जो तरक्की अच्छा कर रहे लगा हैं ना उतनी वो कम है। मुझे सबसे जो अच्छा लगा ना वो गुल्फ वाला जो ग्राउंड था ना वो लगा जहाँ पर पोर्ट भी बनी होती अच्छा वो आप खेलते हो? नहीं उसके रूल्स पता है? नहीं तो नहीं पूछ लेना भाई, मुझे तो पता नहीं है। यहाँ पर कोई कौन कौन सा खेलता होगा जिसे शायद पता कोई- नहीं होगा। यार, खेलते हो कोई आपको गाइड कर देगा। बस इतना पता है एक स्टिक होती है एक बॉल होती है आगे वो बस मारे जो होल होता है मारे उसके पकड़ अंदर के। डालना होता है बस। हाँ ये भी। वो तो हम भी खेलते हैं इधर, वो तो लेकिन उसको कोई और नाम देते हैं। क्या? गोल्फ तो नहीं देते, गीटी टीटा क्या कहते हैं उसको, गिल्ली जो भी कहते हैं। नहीं यार, ये बुरे पानी की बात कर रहे हो, मतलब मुझे वो लगता क्या है। कहते हैं उसको, इस तरह का वो गिल्ली डंडा कहते हैं या फिर इस तरह हाँ। कोई होता है सिस्टम, वो तो हम भी खेलते हैं। उन्हें क्या पता गिल्ली डंडा क्या होता तो हमें गोल्फ का क्या पता फिर? है। यार गोल्फ तो हर कंट्री में खेली जाती है उसका नाम ही गोल्फ है। अच्छा, हमारे व्यूवर में से कोई जानता हो गोल्फ के बारे में तो इसके जो रूल्स हैं कुछ बिलाल भाई को गाइड करते। मेंशन कर दें। हाँ हम बिलाल भाई हम तीनों खेलेंगे फिर। चलें। हम उम्मीद- यहाँ से एक आर्टिफिशियल बनाएंगे वो कोई स्टिक वगैरह हाँ। और एक बॉल ले लेंगे फिर। बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ Try आपको ये न्यू ढाका की वीडियो बहुत आला लगी होगी, हमारा रिएक्शन भी आपको अच्छा लगा होगा। वेल तो हमें बहुत अच्छी लगी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।